अमेरिकन इलेक्शन 2020 के खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद। व्यूअर्स, 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार और मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार साबिक नायब सदर जो बाइडन से होगा। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा क्लिवलैंड, ओहायो में मुनक्किद हुआ। मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवार जवाबात देते हुए एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई दिए। No suburbs. He would not. So much I was fun. raised, Go ahead. Wait a minute. I was raised in the suburbs. This is not 1950. प्रोग्राम के मॉडरेटर फॉक्स न्यूज़ संडे के एंकर क्रिस वॉलिस ने ऐसे मौक़ों पर मुदाखलत करके दोनों उम्मीदवारों को ज़ाब्ते के मुताबिक जवाबात देने की यकीन दहानी कराई। It's You know what? absolutely not Stop. true. Tape doing it. You're going to Not have true. gentlemen. Is- I hate to raise Chris, my voice, he's but I on see it seems tape. to be. Why should I be different than the two of you? पहले मुबाहिसे का दौरानिया 90 मिनट का रहा, जिसमें 6 सवालात उम्मीदवारों से पूछे गए। हर मरला 15 मिनट पर मुश्तमिल था। जो अहम मौज़ूआत इस बहस के लिए चुने गए, इनमें ट्रंप और जो बाइडन का रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट, कोरोना वायरस की वबा, नस्ली तासुब के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे और तशद्दुद, इंतखाबात और मईशत पर अहम सवालात उम्मीदवारों से किए गए। पहली सदारती बहस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जनाब इकबाल जमील साहब, जो अमेरिकन इलेक्शन पर बहुत गहरी नज़र और मुस्तनद राय रखते हैं। वार्म वेलकम टू द शो इकबाल जमील साहब। इकबाल साहब, कहिएगा, पहले सदारती मुबाहिसे में आपकी राय में गुज़िश्ता मुबाहिसों के मुकाबले में क्या फ़र्क दिखाई दिया? ये डिबेट एक लिहाज से अमेरिकन के लिए बड़ी एम्ब्रेसमेंट है। ऐसी डिबेट इससे पहले अमेरिकन तारीख में कभी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू ही से एग्रेसिव अप्रोच अपनाए रखा, ना उन्होंने रूल्स को फॉलो किया, ना रेगुलेशंस को फॉलो किया। मॉडरेटर उनको टोकते रहे। उन्होंने CBS के मुताबिक 73 मरतबा जो बाइडन को इंटरप्ट किया, 73 टाइम्स, और वो इशू को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। उनका ना जाने वो शुरू ही से एग्रेसिव थे। और जबकि इसके मुकाबले में जो बाइडन कंपोज नजर आए, डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल नॉन इश्यूज़ को इशू बनाना चाह रहे थे। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी अच्छी अंदाज के अंदर बातें कर रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था। जो उनका रुतबा है उसके मुताबिक वो जज नहीं रहे थे। कई मरतबा ऐसा हुआ कि बाइडन ने उनको टोका भी, और उन्होंने ये भी कहा जो बाइडन ने ट्रंप को कि शट अप मैन। फिर उन्होंने कहा पुटिन्स पापी। मतलब ये कोई अच्छी डिबेट नहीं थी, बहुत ही एग्रेसिव थी, बहुत ही एक लिहाज से देने के इसमें जहर भरा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और बाइडन जो हैं उनका जवाब देते थे, उनका इंटरप्ट किया। वो ये चाहते थे कि वो उनको बैफल करें, उनको गुस्सा दिलाएं। जो बाइडन को पूरी कोशिश इनकी ये थी। मॉडरेटर ने कई मरतबा रोका भी। उन्होंने मॉडरेटर ने ये भी कहा कि देखें, आपकी जो रिपब्लिकन पार्टी ने जो डिबेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को माना है, लेकिन आप मुसलसल आप बीच में टोक रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। ओवरलैपिंग बहुत हुई, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के कूल को मेंटेन ना कर सके और वो खामखा में एग्रेसिव रहे। और ये अमेरिकन तारीख में एक शेम है। जितने भी एनालिस्ट हैं वो सब ये कह रहे हैं कि इस टाइप की शेमलेस डिबेट कभी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। ये बताइएगा कि बहस के दौरान कोरोना की वबा और नस्ली तासुब और तशद्दुद के मौज़ूआत पर दोनों उम्मीदवारों का क्या मौक़िफ़ रहा? आपका इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर आप पैंडेमिक को देखें तो ये एक मौजू था जिस पे दोनों में खासी तकरार हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जनाब जो बाइडन के इस जवाब में ये कहा कि इन्होंने 2 लाख आदमी मार दिए, 2 लाख लोग मर गए, इनको ये पता ही नहीं कि क्या करना है, इनके पास कोई प्लान नहीं था। फरवरी में इनको पता चल गया था कि वायरल आ रहा, लेकिन उन्होंने उसके लिए कोई प्लान नहीं दिया। उसके मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुमने जंग में, आपकी पार्टी ने जंग में लोगों को मार दिया, लाखों लोगों को मार दिया। ये कोई ऐसा जवाब नहीं था। और बिन खाम खाई में उन्होंने उन फौजियों को जो अपनी जानें कुर्बान की, उन्होंने लूजर्स और सकर्स का भी जिक्र किया बाइडन ने। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बाइडन ने अच्छी तरह डिफेंड किया और उन्होंने अमेरिकन कौम से ये कहा कि इनके वैक्सीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की बात पे ट्रस्ट ना करें। रेशिज्म की बात है, रेशिज्म की जहाँ से बात हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने जो वाइट
تھے ان کو سپورٹ کیا, جو وائٹ پروٹیسٹرز تھے ان کو سپورٹ کیا. انہوں نے کہا گڈ بوائز ڈیڈ گڈ جاب, لیکن انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. اقبال جم صاحب, سیاسی ماہرین کے مطابق یہ مباحثے ایسے ووٹرز کی رائے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جنہوں نے اب تک صدارتی الیکشن کے لیے اپنے انتخاب کا فیصلہ نہیں کیا ہے. آپ کے نزدیک پہلے صدارتی مباحثے میں دونوں امیدواروں نے کن موضوعات پر ووٹرز کو متاثر کیا ہوگا؟ ہاں, کئی ایسے موقع آئے جہاں دونوں کینڈیڈیٹس نے اپنے اپنے موقف پیش کیے. جو بائیڈن خاصے کول نظر آ رہے تھے. کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے ایک پلان دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے مقابلے میں یہ جواب دیا کہ یہ لوگوں کو ہیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, نفرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں اور تمام اینالسٹ کے خیال میں کہ نہیں, لوگوں کو ایجوکیشن ہونا چاہیے, لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جناب یہ ریسزم جو ہے وہ انتہائی خراب چیز ہے اور یہ لوگوں میں نفرتیں پیدا کرتی ہے. ویورز, امریکن الیکشن میں سوئنگ اسٹیٹ سے مراد وہ ریاستیں ہیں جو صدارتی انتخاب میں میدان جنگ کے طور پر جانی جاتی ہیں. اقبال جمیل صاحب بتائیے گا کہ سوئنگ اسٹیٹس میں دونوں امیدواروں کو پولز میں کتنی برتری حاصل ہے؟ جہاں تک اب آپ یہ بات کریں گے کہ سوئنگ اسٹیٹس میں کیا صورتحال ہے, نیشنل پولز میں تو جو بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں, لیکن نیشنل پولز میں لیڈ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صدارتی الیکشن بھی وہ جیت جائیں گے. کلنٹن بھی ہیلری کلنٹن بھی نیشنل پولز میں لیڈ کر رہی تھی. اب جو اسٹیٹس ہیں سوئنگ اسٹیٹ, وہ ایریزونا ہے, وسکانسن ہے, مشیگن ہے, پینسلوینیا ہے ویری امپورٹنٹ, آئیووا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اوہایو ہے, نارتھ کیرولائنا ہے. یہ سب اسٹیٹ میں سب میں جو بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں. اور لیڈ بھی مطلب کچھ جیسے فلوریڈا ہے, فلوریڈا میں بہت ہی نیک ٹو نیک ہے, 1% سے وہ لیڈ کر رہے ہیں. ایریزونا میں جو کہ پہلے ایک ریڈ اسٹیٹ ہوتی تھی, اب وہ ڈیموکریٹس کی طرف آ رہی ہے. اس میں جان مکین کی جو بیوہ ہیں انہوں نے بھی بائیڈن کی حمایت کی, وہ ریپبلکنز ہیں بہت پرانی, لیکن ایریزونا میں تقریباً 4 پوائنٹ کی لیڈ ہے. اوہایو میں کلوز فائٹ ہے, بہت کلوز فائٹ ہے. پینسلوینیا میں 4 پوائنٹ سے آگے ہیں جو بائیڈن. تو یہ سوئنگ اسٹیٹس کی تو صورتحال یہ ہے. تھینک یو سو مچ اقبال جمیل صاحب فار یور پریشیس ٹائم. ویورز, امریکن الیکشن 2020 کی اہمیت کے حوالے سے دنیا کے تاریخ دانوں, سیاسی سماجی محقق, قومی سلامتی کے عہدیداران سمیت دیگر ماہرین میں اتفاق پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ واحد سپر پاور ہونے کے ناطے امریکن الیکشن میں دنیا کی دلچسپی ایک فطری عمل ہے. دوسرا صدارتی مباحثہ 15 اکتوبر کو فلوریڈا کے شہر میامی, جبکہ تیسرا اور آخری مباحثہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان 22 اکتوبر کو ٹینیسی کے شہر نیشویل میں منعقد ہوگا. امریکن الیکشن 2020 کے خصوصی پروگرام سے نوید صدیقی کو دیجیے اجازت. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اور ٹی وی.